Net Radio. Net Radio. سيداتي سادتي، انتباه من فضلكم. هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح، المرجو عدم استعمال لغة الخشب. شكرا على تفهمكم. كريم شينا على بركة الله، بسم الله مجراها ومرساها. الدكتور سمير مشهور، شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا على فوتر انفيتاسيون. الله يحفظك، شكرا جزيلا. كنا تكلمنا آخر مرة في رمضان وتوعدنا باش إن شاء الله أنه نديروا لقاء مباشر ملي تكون حاضر في المغرب. نقدمك بعد، أنت مسؤول في شركة سامسونج بايولوجيكس ياك؟ نعم، هذه من أكبر الشركات ربما في المجال ديال الصناعة الصيدلية عبر العالم، ديال لا بيوتكنولوجي. نعم، لا بيوتكنولوجي. نعم. شنو كيدير السي مشهور بالضبط باش نفكروا الناس اللي متابعينا؟ الوغ في سامسونج بايولوجيكس، انايا جو في بارتي من الكوميتي اكزيكوتيف ديال سامسونج بايولوجيكس، وعندي لا ريسبونسابيلتي على لا ميز سور لو مارشي ديال كاع لي ميديكامون اللي كيصنعوا، لا بارتي كاليتي، لا بارتي كونترول كاليتي، لا بارتي حتى هي ريغلومونتير. Donc, عندي la responsabilité pour mettre sur le marché كاع les médicaments ديالهم في العالم كامل. اوكي، ونيغوسيي هاد لي كونطرا ديالهم effectivement مع الشركات اللي كيخدموا معنا. داكوغ. طيب سي مشهور، انت دابا حاليا في المغرب، جيتي زياره للمغرب، لاجوندا ديالك عامره، ما عرفتش شنو جابك للمغرب في هذا الوقت بعدا. اول حاجه جبني نحيي الرحيم شويه، الله، ونجي نشوف بلادي. واخا جيت غير 4 ديال الايام، مي شوي فينو جوست بور alors plusieurs choses. عندي plusieurs rendez-vous مع الناس ديال الدوله pour voir un petit peu comment qu'on peut accélérer هاد que ça soit la partie vaccin ou là qu'est-ce qu'on peut faire من جهتي انايا le plus humblement possible pour continuer à aider le pays pour essayer d'avancer sur les traitements contre le coronavirus ou là la partie vaccin. Voilà, donc وجيت نحيي الرحيم شي شويه. La deuxième raison هي كاينه واحد la réflexion الان au niveau national au niveau ديال الدوله pour essayer de réfléchir sur la solution pour être le futur complètement autonome sur les vaccins et sur la biotechnologie. لأن أول درس اللي تعلمناه في هذه la pandémie ديال الكورونافيروس c'est que on ne peut pas revivre la même expérience une deuxième fois. Il y aura des pandémies dans le futur. Sauf qu'il faudrait qu'on soit outillé et qu'on a les moyens de pouvoir être autonome en termes de fabrication des vaccins. Donc ça tourne autour de ça. Donc j'ai dit que tous les interlocuteurs, doula ou le privé, pour voir comment qu'on peut faire dans le futur, Inch'Allah, on soit autonome sur la fabrication des vaccins nous-mêmes. Que ce soit le vaccin du coronavirus ou là, les vaccins aujourd'hui, on les importe من برا. نعم. دكتور إلا سمحتي، فاش كنا تكلمنا في رمضان كنتي قلتي بانك مستعد تعاون بلادك. نعم. في هذا سواء في كورونا فيروس ولا اي حاجه عندها علاقه بالقطاع ديال الصحه. تواصل معك شي حد رسميا من بعد؟ نعم، تواصلوا معي بزاف ديال الناس من الدوله، من وزاره الصحه، من وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، من الاندستري، شركات الصيدليه المغرب اللي كاينه هنايا، ومن قطاعات اخرى. يعني اتصلوا بيا بزاف ديال الناس pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je pense qu'il y a une dynamique aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé فاش تلاقي في اول مره فاش تلاقينا. Et je pense que l'entrevue qu'on a eu au départ a eu un très très grand impact. Donc alhamdoulilah. Et donc ça a permis de créer la dynamique pour pouvoir aller de l'avant. Là-dessus, je suis optimiste que Inch'Allah
dans quelques années à venir, Bledna n'aura pas à revivre le même cauchemar qu'on a eu aujourd'hui et qui n'est pas encore fini. On n'est pas encore sorti de l'auberge, qui est le français. Il y a encore des choses à faire, mais alhamdoulilah, on a le potentiel pour pouvoir le faire. Et j'ai pu le vérifier moi-même. نعم. طيب دكتور، المغاربه دابا يمكن العالم كله كيسول او لكن كيسول على الفاكسان، واش كاين فاكسان، علاش وكيفاش، هادشي غادي نتذكروا فيه، ولكن تخرجوا تقارير دوليه اللي كيقول لك كاينه سوا ديزون جينيراسيون جديده ديال كورونا فيروس. بغيناك غير تشرح لينا اشنو كاين في الموضوع بالضبط. Alors récemment, هذه تقريبا يومين او 3 ايام, il y a eu des nouvelles, surtout في le Royaume-Uni, comme quoi il y a une mutation ديال les virus. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des mutations ديال les virus. Tous les virus, notamment il y a le virus ديال الرواح, كل عام كاين فاكسان. الفاكسان il est différent ديال الرواح. Donc il y a toujours des mutations ديال le virus. On s'attendait qu'il y ait une mutation ديال le virus, parce que le virus ديال le corona, c'est la même famille que le virus ديال الرواح, c'est le coronavirus, c'est la même famille, la même famille génétiquement parlant. Donc c'était prévu qu'il allait muter à un certain moment. D'abord, quelle est la signification de la mutation? Parce que c'est une grande mutation, elle aura un impact sur le vaccin, ou là c'est une mutation minime, peut-être elle va affaiblir un peu le vaccin sans l'impacter. Pour l'instant, بزاف ديال الدول خداو قرار précaution, donc les vols, mais c'est pas pour alarmer que le Maghreb حبس les vols, c'est pour une question de précaution. حتى تكون عندنا beaucoup plus d'informations. Donc d'abord les gens, الناس ما خصهمش يقولوا راه كاين, ملي يشوفوا هاد الميوتاسيون يقولوا راه فيروس واحد اخر خرج. ماشي واحد اخر. لا ماشي واحد اخر, هذا le même virus, mais c'est une petite mutation génétique aujourd'hui. On n'a pas encore les données, مازال ما عندناش les données scientifiques pour dire est-ce que le vaccin il va être efficace ou pas efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même vaccin que ديال الرواح. Donc du moment qu'on a un vaccin aujourd'hui qui est efficace, il y en a plusieurs qui sont efficaces, le même vaccin doit être efficace même sur un virus qui a muté d'une manière pas significative. Voilà, et la même plateforme technologique. إذا ما كاينلاش الناس يتخلعوا يقولوا شي حاجة جديدة ديال كورونا فيروس. Voilà. لما كاين لحد الآن ما عندنا aucune information اللي كتقول لنا بلا هذا c'est un coronavirus qui est complètement différent. C'est le même virus qui a muté un peu. Les vaccins اللي تصنعوا لحد الآن ils sont efficaces, ils sont en train d'être testés sur le virus qui a muté, et on n'a pas encore les résultats. Donc il n'y a pas besoin d'alarme, de s'alarmer comme quoi on est dans un autre virus. Ça, c'est pas le cas. طيب دكتور، قبل ما نمشيو للمسألة ديال الفاكسان، فاش كنا تكلمنا في رمضان دائما نرجع لذاك اللقاء، قلتي بأنه الكونفينمون ماشي حل، وبأنه خاص دي سوليسيون وحدين اخرين، وهذا الشيء اللي بان لنا المغرب فاش حيد الكونفينمون. مشينا من واحد 40 50 حالة في النهار حتى لدابا 3000 ولا 4000 حالة في النهار. علميا كيفاش غادي نحلوا هذه المسألة؟ D'abord, اللي بغيت نقول c'est que la solution c'est pas forcément le vaccin. D'accord. يعني حتى لو فاكسان ماشي حل. Le vaccin وحده ماشي هو الحل. لو فاكسان وحده ديال الرواح بوحده ماشي حل. واحد ما يقولكش دير فاكسان ديال الرواح وخرج حتى يضربك الرواح. دونك لو فاكسان تو سول ماشي حل بوحده. Sauf que le vaccin ديال الرواح il n'est pas aussi impactant à la santé que le vaccin ديال coronavirus. Donc le vaccin c'est une partie ديال la solution. On peut pas vacciner 8 مليار ديال الناس. Et on ne peut pas arrêter les frontières entre les uns et les autres indéfiniment. Aucun ne peut être safe. Il ما كانش la planète كاملة safe.
Donc, c'est une solution globale. Le vaccin, c'est un outil. Malgré le vaccin, كاين هاد la distanciation اللي درنا, le port de masque اللي كاين, l'hygiène اللي درنا. Donc c'est tout un ensemble اللي خصو يكون ensemble pendant un certain moment. ماشي غير تسير vacciner صافي حيد الماسك ودير اللي عجبك. لا Le ماشي vaccin, حل. voilà. Ce qu'il faut savoir بالنسبه للناس اللي كيتصنتوا لينا واللي كيشوفونا, le vaccin il n'arrête pas la transmission du virus. Il n'arrête pas. Parce que là, je peux être vacciné, mais on dit le virus, j'ai le virus. Donc, je peux le transmettre à quelqu'un d'autre, il n'est pas vacciné. يعني الفاكسان غادي يحمي اللي دار لو فاكسان. Voilà. Donc, on a un vaccin efficace, ولكن il ne va pas arrêter la transmission. Et donc, ça veut dire qu'il a qu'un حدايا شي واحد, il n'est pas vacciné ou vulnérable. C'est pas parce que je suis vacciné que la personne elle est sécure. Donc déjà, il faut le savoir. À moins que le Maghreb كامل vaccine. كامل. Parce que on peut avoir un adolescent, il est infecté, il est asymptomatique, il n'a aucun impact sur son système immunitaire, mais lui, il peut infecter quelqu'un d'autre. Je l'avais expliqué la dernière fois. Donc le vaccin tout seul, Bouhdou, il ne va pas pouvoir nous protéger à 100%. Le vaccin, donc il faut garder, on est dans une situation de contrôle complète, donc le vaccin, en plus de beaucoup de choses, عاد يمكننا نرجعوا à une vie un peu normale. إذا ما نتوقعوش دابا حياة عادية في هذا الوقت. Non, لا. واخا يكون عندنا الفاكسان في المغرب, le vaccin, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? C'est simple. غنفاكسيني اون بروميير الناس اللي راه خرجت لي بريوريتي. دونك هادوك على الاقل غنحميوهم من لي جون اللي غيكونوا بوتونسيلمون كونتاميني باش هما ما يكونوش كونتاميني. باسكو الا هادوك الناس اللي ديال الدوله ديال لي جون كي سون في لي زوبيتو, si on n'en a plus, on va plus pouvoir traiter les gens qui jouent le coronavirus. Donc c'est assez important parce qu'on les traite en premier. Les gens qui sont vulnérables, en plus de ceux qui sont au front là-dessus. Walakin, ça ne les empêche pas, d'être véhicules de transmission le virus, bien sûr. Le vaccin, il ne tue pas il n'arrête pas la transmission. Le vaccin, il nous donne une immunité contre le. Voilà. طيب المغرب بدا هذه المسألة ديال الاستعداد للحملة ديال الفاكسيناسيون, الحملة ديال التلقيح. ويمكن مازال ما عندناش معلومات بزاف من غير الامور اللي كانت خرجت في البلاغ ديال الديوان الملكي, واكيد السي مشهور انك تكون تبعتي شويه ديال النقاش اللي كان علاش المغرب مشى للشينوا, علاش ما مشاش لفايزر الامريكان, علاش في نظرك علاش كان لو شوا ديال اللقاح ديال الصين؟ اوكي الوغ الى رجعنا اللور, faut savoir que اللقاح ديال الصين سينوفارم ولا سينوفاك ولا كانسينو خرجوا هما الاولانيين في الاول. فايزر ما بدينا كنسمعوا في فايزر حتى هذه شي شهرين ولا 3 شهور. عاد بدا لو فاكسان ديالهم كي واخا كانوا هما ils étaient en train de le développer. Mais Sinopharm, c'était non seulement Sinopharm mais CanSino par exemple, اللي حاولنا نخدموا معاهم. هما ils avaient déjà commencé à vacciner l'armée ديال لا شين. هذه 5 شهور تقريبا, 4 شهور ولا 5 شهور. هذه 5 شهور. في هذه 4 شهور ولا 5 شهور. Donc le choix ديال Sinopharm, c'est un choix qui a été fait بالمغرب, et c'est pas un choix à sous-estimer. Okay. Donc Sinopharm ont fait des essais cliniques qui sont assez importants. Ils ont fait des tests sur 1 million de personnes en Chine. Et à l'extérieur de la Chine, notamment dans le Maghreb, une phase 3 صغيرة ديال 600 واحد, mais ils ont fait beaucoup d'essais cliniques
Donc sur la partie safety, je pense qu'ils sont bien. Sur la partie efficacité, on est en train d'aller dans le bon sens. Et sur la partie safety, sur la partie sûreté, et sur la partie efficacité. بالنسبه لك كان ان شوا مزيان في ان المغرب اختار يبدا بلو فاكسان ديال الصين. Alors هذوك c'est des plateformes technologiques complètement différentes. حنايا il fallait في المغرب باش ناخذوا في des plateformes technologiques différentes. ما يمكنناش ناخذوا un vaccin qui est le même اللي عنده la même plateforme technologique parce que il a ما خدمش بجوج وما غيخدموا شيء. C'est pour ça qu'عندنا Sinopharm et puis عندنا le vaccin d'AstraZeneca. Moi je pense que le choix ce qu'il faut se rappeler également, le Maghreb il a réagi très vite au départ. Parce que s'approvisionner en vaccins aujourd'hui 8 المليار ديال الناس des pays اللي ما عندهمش إما les ressources ou là les fonds ou là ما عندهمش les réseaux ou là ils sont obligés de passer par Gavi et par l'Organisation mondiale de la santé. Ces pays-là, ils vont être livrés mai-juin 2021, probablement. Donc le Maghreb, il fallait aller vite. Alors aller vite, ça peut vouloir dire prendre des bonnes ou là des moins bonnes décisions. Le Maghreb, dès le départ, en ayant fait le choix des 2 vaccins immédiatement, et en ayant démarré dès le départ, ça c'était une excellente idée. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a très peu de vaccins في العالم. Très peu de volume. Il a خديت le cas ديال Pfizer. Pfizer, c'est 650 millions de doses, 650 millions ديال les doses. من هنا la fin ديال 2021. في العام كامل. في العام كامل. هادو هما لي كاباسيتي اللي عندهم دابا qu'ils ont annoncé. Donc 650 millions de doses, il faut la diviser par 2 parce que c'est 2. هي 325 مليون واحد اللي ممكن يستافد في العالم كامل. العالم كامل. 325 مليون ça veut dire 325 مليون في l'Europe اللي هي راسها اكثر من 300 مليون les États-Unis, le Canada, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie كامله et l'Afrique. Donc il n'y a pas assez de volume. Même pour Pfizer. Il n'y a pas assez de volume. Moderna, une société صغيرة 10 fois à la Pfizer. Donc il n'y aura pas assez de volume. AstraZeneca, eux, planifient à peu près 2 milliards de doses. 2 milliards, ça veut dire pour traiter 1 milliard. Pour traiter 1 milliard de personnes. Donc les 1 milliard de personnes, les commandes ont déjà été faites depuis très longtemps. L'Europe شرت 300 millions de doses, les États-Unis شرت 300 millions de doses, le Canada شرى 50 ولا 80 millions de doses, la Corée du Sud شرت 30 millions de doses. Donc كل واحد, donc c'est déjà distribué. Les doses ديال العام الجاي تشراو. يعني ما كنقولوش بان واحد المارشي موجود فيه السلعه اللي بغا يمشي ياخذ وصافي. لا ما كاينش كاين قل. احنا 8 المليار واخا نديفيزيوها سور واخا نقولوا حنا نفاكسينيو غير 4 المليار من 8 المليار. Il n'y a pas assez باش نفاكسينيو ديك 4 المليار العام كامل في 2021. On n'a pas assez. ماشي الفاكسين اللي ما عندنا اللي on n'a pas assez. ما عندناش دوك لي فلاكون, il y en a peu, ما بقاوش. ما عندناش لي سورانغ, il y a pas donc les aiguilles parce qu'un vaccin c'est tout ça. C'était pas prévu en 2020 ou 2021 باش تكون هاد la demande aussi forte. Il ne faut pas oublier que les vaccins utilisent les mêmes flacons, pas simplement le vaccin le virus, le corona, mais les autres vaccins, les canaux في العالم depuis toujours. Donc, ils se concurrencent la même supply chain que tout le monde. La même chose. Et on n'a pas assez. Voilà. Et pour monter en puissance une usine de fabrication de vaccins, en 5-6 mois, c'est impossible. ما يمكنش. Donc, aujourd'hui, la capacité de certaines usines de fabriquer le vaccin, on a les usines qui fabriquent le vaccin, pour certains vaccins, elle est de 25 millions d'unités في الشهر. Ça veut dire, divisé par 2, il y a 10 millions de الناس في الشهر. هي شحال في العام؟ هي 120 مليون. إذا ممكن نقولوا بأنه المغرب كان عنده الزهر لأنه الزهر والخدمة بيان سور. المغرب كان عنده الزهر والخدمة de la part ديال le gouvernement. أنا j'ai aidé
et puis une direction ferme, solide, ديال سيدنا الله ينصرو, qui a donné des instructions qu'il fallait foncer. مهم. Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle le Maghreb, alhamdoulilah, on est prêt sur la partie vaccination, parce qu'il ne faut pas sous-estimer une campagne. مهم. La logistique d'une campagne, c'est pas évident. La logistique d'une campagne qu'il faut faire à 2 fois. Et en plus, la logique de la campagne, il y a la pharmacovigilance, c'est-à-dire même que je dirais de vacciner, ils sont perdus dans la nature. Il أها. faut faire le suivi le vaccin individuel. Alors, il y a 20 millions. Comment on va faire un suivi de 20 millions de gens qui sont vaccinés مهم. pour voir طيب les effets إذا secondaires. سمحتي دكتور قبل ما نوصلوا لهذه الفكره، غير المغرب شنو دار بالضبط في القضيه ديال الفاكسيناسيون؟ يعني عمليا كيفاش خديتوا الفاكسان، ولا كيفاش الحكومه خدات الفاكسان؟ والا ما كانش فيها اسرار بيان سور، ومع من تعاملتوا؟ واش غادي يكونوا انواع اخرين ديال الفاكسان او شنو كاين بالضبط؟ Ok. Alors, je ne peux parler que d'un vaccin. Le deuxième vaccin, Doula, وزارة الصحة والوزارة الخارجية a été impliquée في الفاكسان ديال الصيني. مهم. Mais je suis au courant comment que ça se passe et comment que ça se développe, et ça va dans le bon sens. Je pense qu'on est en train مهم. de partir pour qu'on puisse recevoir de l'approvisionnement assez vite. مهم. بالنسبة le vaccin ديال AstraZeneca, je pense que ça a été public. Il y a eu une signature ديال l'entente en septembre, au début de septembre. Alors comment que ça s'est passé? كانت عندنا Pour avoir le vaccin aujourd'hui, il y a 2 reprises. Doual, il ne négocie pas directement avec l'entreprise. اها. Ok. Comment que ça se passe? C'est qu'un deux elle a des organismes, surtout Doual, tous les pays développés, je ne dirais pas en voie de développement, mais tous les pays sensiblement développés, où là, les pays qui n'ont pas les moyens, qui sont obligés. باش يدوزوا على Gavi وعلى l'organisation mondiale ديال منظمه الصحه العالميه. ديال الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه. Et donc venu premier servi, et des dates de livraison les 2021 يعني mars avril mai juin juillet. مهم. احنا في المغرب ما يمكنناش. انا je me suis mobilisé parce que انا مع l'industrie pharmaceutique depuis 30 ans. Je pouvais pas rester les bras croisés en attendant que des administrations. مهم. انت مغربي ديالك تحركات. Voilà, مغربيه ديالنا. J'attendais l'opportunité باش نعاون بلادي. Et puis ça, c'était un devoir, plus simplement qu'une opportunité. C'était une question de morale, carrément pour moi. Je ne pouvais pas dormir en sachant que je peux aider d'une manière réelle. مهم. شنو دار دكتور في هذا الباب باش يسهل علينا في هذا العمليه؟ الباب هذا, j'ai contacté directement ceux qui fabriquent. اللي كيعرفوني باش نعرف ديك لا بارتي supply chain, بعدا باش نعرف فين وصلوا في لا بارتي développement ديال الفاكسان, مهم. fabrication ديال الفاكسان, et le supply ديال الفاكسان, et savoir quelles sont les priorités d'approvisionnement عالميا. مهم. Pour essayer باش positionner le Maghreb le plus prioritaire possible. Donc حطيت عليهم la pression à très haut niveau, au niveau direction mondiale ديال هاد les sociétés pharmaceutiques, مهم. ماشي غير وحده, juge, pour essayer d'accélérer le supply. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. مهم. Et donc j'ai continué à aider en travaillant avec tous les ministères de tutelle هنا في المغرب pour essayer d'avoir. Donc il y a eu une signature, ça c'était un premier voilà مع 3 ولا 4 ديال الوزراء في المغرب. مهم. Et puis دابا حنا كنخدموا sur la partie approvisionnement là-dessus بالنسبه للمغرب. Mais le Maghreb aujourd'hui بالنسبه لAstraZeneca est prioritaire. اها. prioritaire. انا سمعتها عاود une deuxième fois aujourd'hui. مهم. كانت عندي une téléconférence مع AstraZeneca, on est prioritaire عالميا.
عالميا. عالميا. بالنسبه للفاكسان ديال استرازينيكا اون لي بريوريتير عالميا. يعني غير تخرج لابروباسيون ديال لو فاكسان دون مانيير ريغلومونتير، يعني ديك الامرجنسي يوز كي كنستعملوها، ديك لوتيليزاسيون ديال عاجله، اما في l'Angleterre ولا ailleurs. وهنا في المغرب il faut savoir que je pense que la direction ديال les médicaments a communiqué هنايا que la commission les وزير الصحة a mis en place est en train de revoir le dossier réglementaire ديال le dossier de l'AstraZeneca qu'on leur a fourni en parallèle. Donc ça c'est très très important. Donc هما بداو يعني الله يعطيهم الصحة ils ont peut-être, ils communiquent peut-être pas beaucoup là-dessus, mais ils ont commencé déjà à revoir avec le dossier réglementaire. Il est important. Okay. Une fois le vaccin est au sol, je suis confiant qu'ils vont pouvoir libérer le vaccin pour la vaccination, peut-être dans les 48 heures. Donc, voilà, donc ils sont prêts. Le Maghreb, il a fait plein de choses en parallèle, en même temps. Ça c'est excellent ce qu'ils ont إلا fait. سمحتي دكتور، دابا في العالم على حسب ما كنقراو في التقارير انه كاين بزاف ديال الانواع الفاكسان. شنو الفرق بين فاكسان وفاكسان وبين نوع ونوع؟ واش حتى على مستوى الفعاليه ديالو كاين فرق، ولا يمكن حتى الثمن، يمكن حتى Alors باش ناخذ ان برودوي علاش؟ OK. Alors les vaccins, il y a كاين plusieurs plateformes ديال الفاكسان تكنولوجيك، وانا je vais essayer d'expliquer simplement. وتكيس علينا فسر لينا غير بشويه باش نفهموك دكتور. كاين des vaccins qui sont inactivés. Alors inactivé, ça veut dire que le vaccin fait un virus, ولكن le virus il est inactivé, ou il fait une partie du virus. بحال le vaccin ديال AstraZeneca fait une petite partie, mais il est inactivé. Il est mort. Il est inactivé. Vaccin ميت. الفيروس ميت. في une petite partie, une petite protéine inactivée. هذا غير pour créer. Quand on est injecté, le corps humain, en anglais on dit fool, mais le corps humain il est كنتفلاو عليه. Okay. يعني le corps humain il réagit بحال il y a eu une contamination, une infection. Et donc il commence à créer des anticorps. بالنسبه لداك le vaccin, بالنسبه لداك le virus, داك la protéine qui est inactivée. Voilà. Et c'est ça ce qui donne l'immunité par rapport à كاين des vaccins qui sont RNA qui est grosso modo la même chose, et puis il y a les vaccins qui sont بحال celui ديال Pfizer ou celui ديال Moderna, qui sont mRNA, qui sont des vaccins اللي فيهم un messager. Donc c'est une plateforme technologique جديدة, on n'a jamais fait de vaccin عالميا, donc c'est une technologie qui est جديدة. Donc c'est un messager, un spike qui lui maîtrise ou la contrôle cibler le virus lui-même directement à chaque fois qu'on a un risque d'être contaminé là-dessus. Et donc ça crée également des anticorps. والنتيجة كتكون وحدة. Voilà, c'est juste des plateformes technologiques qui sont différentes, ولكن النتيجة كاملة. يعني لا فاكسان جانا من الامريكان ولا جانا من الشينوا. Voilà, c'est l'efficacité ou la partie sûreté. La plateforme technologique n'a rien à voir بالنسبة les deux. Elle est complètement dépendante. La plateforme technologique, elle n'aide que, c'est un véhicule pour créer des anticorps. Comment qu'on peut créer des anticorps d'une manière ou d'une autre. Mais la partie safety, on fait des essais cliniques sur l'essai clinique phase 1 pour démontrer qu'il est secure, qu'il est safe. Donc peu importe la plateforme technologique. Ils ont démontré, les vaccins كاملين qui sont sur le marché ont montré, de par les essais cliniques, qu'ils étaient كلهم safe. Il y a certainement des effets secondaires. بحال اللي كتمشي لا فارماسي وكتشري de l'aspirine وفيها les effets secondaires.
كاملين اللي كنشريو سميتها il y a toujours des effets secondaires. ماشي شي حاجه Non, non. Il y a الناس aucun- في المغرب كاين اللي قال لك غيديروا لنا شي بوس حضيو من الفاكسان Non, non, بلاتي non, 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 ما غيدير لهم لا بوس لا حتى شي حاجه. Le vaccin, c'est important. C'est pas la première fois qu'on se fait vacciner. مهم. Et c'est grâce au vaccin qu'on a pu éliminer plusieurs des maladies في العالم complètement. On les a carrément. Donc le vaccin, c'est assez important. Il faut pas sous-estimer. أها. C'est pas la seule solution. C'est pas la seule solution. مهم. C'est beaucoup de solutions. Il y a le vaccin, il y a les traitements qui ne sont pas encore sortis. مهم. Les يعني مازال غادي يكونوا Ah, des traitements. دواء ديال كورونا. Voilà, des traitements. Mhm. Effectivement, كاينين, ils sont en Samsung, حنا كنصنعوا la majorité des traitements اللي غيخرجوا في العالم. Donc quels les traitements? شحال ديال الوقت تقريبا عندكم شي افق ولا مازال شويه؟ Mars, quelque part. مارس Voilà, ان شاء الله. mars, Inch'Allah. وإلا. Voilà. مهم. Donc quels les traitements? Quel le vaccin? Les traitements ou quel le comportement? Donc ces trois-là. مهم. وباش يفهموا الناس الفاكسان هو انك باش كتحمي راسك Voilà. والتريتمون هو لا قدر الله جاك الفيروس كتقدر تاخذ التريتمون Voilà, ديالك voilà. وكتبرها. Le vaccin, c'est la prévention. مهم. Le vaccin pour prévenir. Le traitement, c'est qu'on est déjà malade. Un traitement, et on le prend. Les traitements vont surtout permettre d'alléger, de ne pas aller à l'hôpital Ah. et d'alléger tous les risques pulmonaires, chroniques, etc. Donc ça, ces traitements-là vont permettre surtout ça. Là-dessus. Sans les traitements, on se retrouve immédiatement à l'hôpital. Etc. Donc les traitements, ils vont diminuer d'une manière significative l'impact du virus dans la société. Donc il a quand même la prévention, le traitement et le comportement. Il faut les trois. On ne peut pas faire que ça, parce qu'il y aura des gens qui vont être potentiellement contaminés. Et si on a les traitements, c'est tant mieux. مهم. Et on ne peut pas compter que Hada ou Hada, en n'ayant pas un comportement, en ne changeant pas le comportement بالنسبة toutes les infections, ماشي غير بالنسبة للكورونافيروس. أها. طيب دكتور بزاف الناس تسالوا كيقولوا بانه باش واحد لو فاكسان نستعملوه خاص يدوز بواحد لا بروسيدور ومنها لا فاليداسيون ديال OMS ديال منظمه الصحه العالميه. في هذه الحاله ديال لي فاكسان اللي كاين دابا واش OMS قالت بانه شي فاكسان مزيان ممكن نخدموا به ولا مازال ما وصلناش لهذه الحاله هذه؟ Alors le rôle de l'OMS هنايا كاينين جوج ديال لي دابا غتكون un petit peu technique. كاينين جوج ديال لي procédures pour approuver un médicament. اها. La procédure normale هي الواحد كيدير l'enregistrement ديالو بالنسبه لune agence réglementaire بالنسبه par exemple la DMP هنايا ولا la FDA américaine ولا la FSAPS française. مهم. Et وهذاك la procédure ça prend du temps, ça prend 1 an, 2 ans pour pouvoir approuver un médicament. Et on reçoit من بعد كتكون عندك ton médicament est enregistré et tu as une autorisation ديال la mise sur le marché. مهم. Il y a une autre procédure اللي راحنا فيها aujourd'hui qui est une procédure d'urgence. C'est pour ça que les procédures normalement prennent 2-3 ans, incluant le développement du vaccin, حتى 10 سنين, jusqu'à 10 ans. D'abord, c'est en accéléré. D'abord, on est en train de parler d'utilisation d'urgence, emergency use. Et cette utilisation d'urgence, elle repose sur la revue des essais cliniques, la revue de la partie fabrication et la revue de la partie qualité. Et donc la revue, quand je parle d'essais cliniques, il y a la partie efficacité et la partie sûreté, donc safety, etc. Et dès qu'on a les données de la phase 3 essais cliniques et qui sont bien, toute la démarche qui reste, c'est une démarche technique, réglementaire, administrative qui prend du temps. C'est d'abord parce que c'est une question d'urgence. On l'a fait en parallèle. Donc on donne l'autorisation d'urgence. On peut commencer à injecter les gens. On va donc les étapes administratives ou la réglementaire à faire. En sachant que, de toutes les façons, alors les essais cliniques, c'est phase 1, 2, 3, il y a 4. 4, il y a ce qu'on appelle post-marketing. C'est-à-dire il est déjà sur le marché
La 4, c'est toute la partie pharmacovigilance. Pharmacovigilance, pour expliquer, c'est toute la collecte des effets secondaires pour essayer d'affiner la prescription d'un médicament ou d'un vaccin. Yani, après 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on dit, attends, Hada, il ne peut pas être prescrit aux enfants de moins de 6 mois, par exemple. Ok. Mais ça prend du temps. ولكن ما كاينش شي خطر كبير اللي متوقع لا قدر الله في لو فاكسان. Non. Là. En ayant passé phase 1, phase 2 et phase 3, à 99%, on connaît le vaccin, son efficacité et sa partie. Alors, il y a des médicaments اللي استعملناهم هذه 20 30 40 عام et puis on se rend compte à un certain moment qu'il a كان شي واحد فيه par exemple diabète اللي ما كناش عارفين avant, il a خدا هذا le médicament, voilà ce qui peut lui arriver. Et donc là on sur la prescription كنحيدوهم là, c'est-à-dire il faut pas qu'il le prenne. بحال دابا le bon exemple هو le vaccin ديال Pfizer اللي بدا en Angleterre, ils se sont rendus compte qu'il a les allergies, certaines allergies, il ne faut pas le prendre, le vaccin. Donc, ils ont dit aux gens qui sont allergiques, qui ont des allergies sévères, il ne faut pas qu'ils soient vaccinés. Okay. Donc, le vaccin, les vaccins qui sont les d'abord en emergency use, qui est Moderna, qui est Pfizer, BioNTech. Emergency use en Europe, emergency use au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Donc ces vaccins-là, aujourd'hui, vont être utilisés. Et on va continuer, on continue à faire une pharmacovigilance باش يعرفوا l'impact ديال الفاكسان. يعني ماشي يخرج لو فاكسان وسالينا. Non, vaccin, la pharmacovigilance, elle peut durer des années. بالنسبة للمغرب, je suis au courant, je peux le dire. Le ministère de la Santé et la DNP sont très bien organisés sur la partie pharmacovigilance. Donc, quand il y aura vaccination, la pharmacovigilance, elle fait partie de la vaccination au Maghreb. Donc, ils vont suivre de très près tous ceux qui ont été vaccinés pour avoir un retour, un feedback, un retour de l'effet du vaccin. Alors, pharmacovigilance, le Maghreb va dire dialogue, c'est le même vaccin. Si le vaccin de l'AstraZeneca il est utilisé en France et ailleurs, il y aura une pharmacovigilance France, pharmacovigilance le Japon. Donc, la France demain matin, le vaccin, il ne faut pas le prescrire, il ne faut pas injecter le type de personne ou de physionomie. Le Maghreb, il va réagir, il va faire la même chose. Alors, on ne va pas attendre que on a ces effets secondaires à le Maghreb avant de prendre ces décisions. دكتور قلتي بان لو فاكسان ما يحلش المشكل بوحده, خاص بزاف ديال الاجراءات. بزاف الناس كيتسائلوا دابا واش كورونا غيبقى دائما معنا كفيروس, يعني غادي نلقاو ليه اما تريتمون اما فاكسان. واش لو فاكسان خصو يدار كل عام ولا كديرو مره واحده في حياتك والسلام؟ Alors, j'ai pas besoin d'une boule de cristal, mais je vais l'expliquer. Alors, aujourd'hui, on ne connaît pas l'immunité de le vaccin. En termes de la durée. Le vaccin, il va durer 3 mois, ou là, on va être vacciné, ou là, l'immunité à terre 6 mois. C'est même difficile de prédire l'immunité à l'âge. Les types de personnes à vacciner. Il y a des gens qui sont vulnérables, il y a des gens qui ont 60 ans, 50 ans, il y en a qui sont... il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des gens qui ont diabète, il y a d'autres qui sont vulnérables autrement. Donc le vaccin, peut-être il est... il y a une durée immunitaire, 6 mois. Si moi j'étais un petit peu plus vulnérable, peut-être qu'un a juste une durée de 3 mois. Ou là, il n'y a aucune immunité. Ou là, une immunité faible. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais one size fits all. Il n'y a pas le vaccin régit une immunité qui est générique, c'est-à-dire il faut se vacciner tous les ans, par exemple. Pour revenir à la question, coronavirus,
La seule manière de savoir واش غيجي كل عام ولا هي إلا on a une entrevue avec le coronavirus lui-même pour négocier avec lui. Mais هو بحال الرواح. الرواح a été avec nous depuis que je suis né. Il va rester ad vitam aeternam. Le virus de la grippe. ولكن كاين الفرق في الخطوره. غير في الخطورة. Donc par conséquent, du moment que هذا c'est la même famille, à moins qu'il y ait une extinction ديال هذا le virus complètement, le virus va rester avec nous. Ça, il faut le savoir. Il faut qu'on le dise. ما عندناش un bouton magique. Vaccine-toi, le virus va disparaître. Non, on va vacciner 8 milliards كاملة pour atteindre ce qu'on appelle, ou la 80% de la population mondiale, ce qu'on appelle herd immunity, une immunité globale. Même avec ça, il faut attendre du temps parce que le virus, il disparaît. Parce qu'il ne contaminera plus personne. Donc, il faut attendre du temps là-dessus. Mais là, on ne va jamais arriver à cette étape-là. Là-dessus. Donc, le virus, ça va معنا دايما. Donc, il faut qu'on vive avec. نعيشوا معاه والصلاة. نعيشوا معاه. Donc, assez, il faut se le dire. Mais c'est pas alarmant ou là c'est pas une catastrophe. Ce qu'il faut faire c'est il faut c'est les trois. On va savoir peut-être dans un an l'immunité des vaccins. Est-ce qu'il faut se faire vacciner tous les ans? Et donc s'il faut se faire vacciner tous les ans, on va se faire vacciner tous les ans. ولكن واش نقولوا بانه الفتره الخايبه ديال الكورونا فيروس دازت ولا مازال غتجي؟ على حساب المعطيات اللي كاينه على الاقل. الفتره الخايبه ديال الكورونا فيروس certainement دازت parce que on a été impacté par une pandémie qu'on n'attendait pas. ما كناش بلانيفيو هاد la pandémie. Et puis on se retrouve avec un impact mondial, une catastrophe mondiale. حتى حنا عندنا في بلادنا c'est difficile. Ce qu'il reste à faire, du moment qu'on a un vaccin, maintenant il faut travailler, il faut essayer d'utiliser le vaccin. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas que le vaccin est la solution. هو هذا الميساج اللي بغيت ندوز للناس. الناس ما خصهمش, il ne faut pas qu'ils pensent que la solution c'est le vaccin. Le vaccin c'est une partie de la solution. جزء من الحل ماشي هو الحل. Le vaccin هو جزء من الحل. إلا كان الفاكسان aujourd'hui موجود عالميا غدا الصباح باش نفاكسيني 8 مليار ديال الناس و جو سوي سور اي سيرتان كو لو فاكسان est efficace à vie. ديك الساعه نقول لك لو فاكسان سي لا سوليوشن. Ce que je suis sûr c'est qu'on va pas vacciner 8 مليار غدا الصباح. Et je suis sûr, ce que je suis sûr c'est que je ne connais pas l'immunité ديال الفاكسان. Donc par conséquent il reste les précautions, le comportement qu'il faut qu'on continue. Il y a les traitements qu'il faut qu'on حتى هما يكونوا à la disposition ديال المريض. دكتور غدير الفاكسان في كوريا؟ Absolument. غندير الفاكسان en Corée ولا en France ou ailleurs ولا في المغرب ان شاء الله. Je vais me faire vacciner. ما خايفش يديروك شي بيس ولا شي حاجه؟ Non. ما كان لا بيس لا والو. Le vaccin j'ai entendu على هاد لي بيس ما كاين حتى شي واحد اللي غيفاكسيني الناس باش يتبعهم ولا شي حاجه. C'est un liquide, on peut le voir. Il n'y a pas de puce. Le vaccin, il est sûr. Il est du point de vue sûreté. يعني ما نخافوش منه. Non, ما نخافوش منه. لا ما نخافوش من الفاكسين. لوبيراسيون ديال الفاكسيناسيون دكتور في المغرب كيفاش غتتم؟ عندك شي معلومات شنو خاصنا لوجيستيك علاش تعطلنا كيف شحال غتبقى د الوقت؟ اوكي. Alors, المعلومات كاملين أنا je ne suis pas compétent pour pouvoir les donner parce que j'ai peur de donner des fausses de l'information qui est erronée. هذه c'est de l'information que le سيد الوزير الصحة a communiqué et puis وزارة الصحة أنا je l'ai lu plusieurs fois qui a été préparé par une commission. Donc je l'ai lu à plusieurs reprises et c'est sérieux. Le Maghreb est très bien préparé sur la campagne de vaccination. وماشي حتى وزارة الصحة بوحدها, وزارة الصحة, وزارة الداخلية, il y a tous les interlocuteurs, tous les travaillent ensemble pour et puis Sidna a donné des instructions claires. Donc c'est sérieux, c'est pris au sérieux et le Maroc aujourd'hui est prêt sur cette campagne de vaccination. Dès que غير يوصلنا le vaccin,
le Maghreb, je suis confiant, optimiste que la campagne de vaccination va très bien se passer. مهم. طيب دكتور، ما زلنا واحد 10 ديال الدقائق، عندي بعض الاسئله السريعه نبغي انه دكتور هو يجاوبني عليها بشكل سريع. انت متخصص طبعا في هذا المجال ديال الصناعه الصيدليه، الى كنتي مسؤول في القطاع ديال الصحه في المغرب، وقلنا لك اعطينا بروجي، عطينا واحد المشروع باش نقادوا القطاع ديال الصحه، شنو لي بريوريتي اللي يكونوا عند، او الاولويات اللي غادي ياخذ دكتور سمير ماشور؟ المغرب كاينه واحد اول درس اللي خصنا نتعلموا من هذه لابانديمي، سي كو ميمكنناش نعاود ندوزو على هادشي اللي دزنا عليه اون دوزيام فوا. دونك خصنا اسي فيت، il faut qu'on monte en puissance, un partenariat industrie ou الدولة البوبليك والبريفي، ou un partenariat مع برا. C'est là où je me suis proposé pour aider sur le transfert technologie بالنسبة للمغرب en termes de بالنسبة les vaccins، وبالنسبة pas que les vaccins mais بالنسبة également les produits de biotechnologie في المغرب. J'ai parlé مع بزاف ديال الناس que ça soit في l'industrie ou في le public, et j'ai visité plusieurs universités, notamment l'université Euromed. البارح كنت فيها في فاس. Et je peux dire que j'ai été très fier de voir des universités les خدامين déjà مع le privé, qui font déjà de la recherche et le développement pharmaceutique, mais qui ont besoin simplement de l'aide ou là des connexions là-dessus. Donc en résumé, je suis confiant que dans les 2 سنين, je ne suis pas prophète, mais je suis confiant, j'ai une vision là-dessus. On sera Inch'Allah autonome sur la partie vaccin, et on aura même une structure qui est de la recherche et développement de la partie vaccin. Une deuxième fois. Parce qu'on est obligé de faire ça, autrement, économiquement, on ne peut pas repasser par la case départ. بالك بأن المغرب تعلم الدرس؟ تعلم الدرس. المغرب تعلم الدرس وعاد غيتعلموا أكثر ملي غيشوف بلا on est réel sur les intentions pour monter en puissance une structure pharmaceutique pour fabriquer les vaccins et fabriquer les produits de biotechnologie. طيب دكتور، الحكومة هذه الأيام قررت بأنه تعود تزير شي 3 ديال السيمانات. في نظرك علاش؟ نويل واخا حنا مسلمين والراس ديال العام. راس العام alors نشوفوا غير لي زيكزامبل في فرنسا ولا لي زيكزامبل في ailleurs. À chaque fois qu'il y a eu des vacances بحال هكذا, on se retrouve avec un pic بحال les États-Unis incontrôlable. رقم اللي بغيت نبارطاجي معاك وهو وقت ما كيكون عندنا واحد انفيكتي, par défaut on se retrouve avec 2,5 d'autres infectés. Donc 2,5. Voilà, donc à 1000 on se retrouve à 2005 infectés. Donc il faudrait qu'on réduise au maximum les risques. Donc le confinement اللي انا سمعت عليه بالنسبه للمغرب, il faut savoir que France, moi j'étais en France هذه يومين و 3 ايام, il y a un confinement total, les restaurants كاملين سادين حتى le 20 janvier, حتى 20 ديال يناير, ماشي حتى 3 ولا 5 ولا 6, حتى 20 يناير كلشي ساد. Donc حتى هنا في المغرب خصنا il faut qu'on fasse très attention parce que عندنا le taux d'infection il va pas tout le temps dans le bon sens. Donc il faut diminuer, خصنا على الاقل يكون عندنا un contrôle قبل ما نبداو la vaccination, parce que il بدا هذاك le taux qui il augmente وحنا on vaccine, ça n'a aucun sens, ما غيعطيش نتيجه. Donc خصنا نكونتروليو هذاك le taux d'infection. Le moment نساينو ما بتكون عندنا on peut démarrer cette campagne de vaccination. طيب دكتور، الناس سيسو في العالم كله عياو من الكورونا فيروس, وقتاش ممكن بنادم يرجع يعيش حياة عادية؟ يا ريت تفرحنا شي شوية.
حياة حياة عادية ça veut dire الحياة العادية اللي كانت عندنا avant يعني نخرجوا بلا نجلسوا بلا ماسكات etc là-dessus. انا جو بونس با بيرسونيلمون كو هذه الحياة العادية غترجع في 2021. ما يمكنش. يعني l'année prochaine il faut qu'on réfléchisse sur la partie sociale اللي عندنا في المغرب. qu'est-ce qu'on peut faire شنو خصنا نديروا باش نرجعوا الحياه العاديه اللي خصها تكون عندنا في المغرب. هي الحياه العاديه ايكونوميك سي لو بلوز امبورطون باش ما تكونش ليكونومي ديالنا تحت. دونك هذا هي لا بريوريتي ماشي الحياه العاديه باش نمشيو نشربوا قهوه. الحياه العاديه هي كيسكو جو بو فير باش هاد لوزين ما تسدجاي والناس اللي خدامين تما كي بيرد با لورز امبلوا ايتترا. Qu'est-ce que je peux faire باش les sociétés pharmaceutiques continuent de fonctionner? Qu'est-ce que je peux faire pour que les hôpitaux continuent de fonctionner? Parce qu'il n'y a pas que le Covid les hôpitaux, il y a d'autres qui ont d'autres maladies qu'il faut. Donc la العادية avant coronavirus, il faut pas, je suis très transparent, il faut pas s'attendre à الحياة العادية في 2021. Ceci dit, غتكون الحياة عادية أحسن من اللي كاينة دابا. ولكن ماشي قبل من الكورونا. ماشي قبل من الكورونا باسكو مازال هذا البروبليم في الدول العالميه في en Espagne, en France, etc. Mais il بقينا si le vaccin ان شاء الله ملي يكون عندنا نبداو هاد لا فاكسيناسيون les médicaments ديال thérapeutique les traitements اللي يكونوا عندنا ان شاء الله العام الجاي حتى هما qui vont réduire l'impact sur les hôpitaux et réduire les maladies, réduire les fatalités. Ils vont réduire une grande partie de la partie vaccin. Il a notre comportement, mais يكونش بحال اللي كان دابا لحقاش دابا on est un peu strict, ولكن يكون pragmatique. Je pense qu'on va pouvoir vivre le plus عادي qu'on peut là-dessus. كان واحد النصيحه اللي بغيت que je voudrais partager parce que البارح كنت في فاس. كنت في فاس وكنت في مراكش في الرباط وفي الدار البيضاء هاد 3 ايام هذه اللي الناس بزاف ما كيلبسوش لي ماسك دي تو ولا لابسينهم وكيحطوهم هنايا. لا ترانسميسيون ديال الفيروس كتجي من الفم ولا كتجي من النيف ولا كتجي من الواحد كيقيس une surface ومن بعد كيحك عينيه ولا شي حاجه. il faut prendre ça الواحد خصو ياخذ هذا الشيء très au sérieux. ماشي ديال التفليه هذا الشيء ماشي ديال التفليه. الفيروس كيقتل الناس وكيقتل الاطباء وكيقتل الوالدين والعائله. الفيروس ماشي هو راك في الموتور ودير الكاسك وغير حطوه على راسك باش ما يقبضكش البوليسي ولا حطوه حداك هنايا من شي البوليسي عاد تلبسوا لهيه. الماسك الفو المتر الواحد خصو يلبس الماسك ديالو لحقاش ملي كتلبس الماسك ديالك ماشي غير كتبروتيجي راسك كتبروتيجي هذاك اللي قدامك حتى هو. دونك ماشي يعني ملي كدير الماسك هكذا غير حيدو كاع ما تلبسوا شيء كاع ما ديروا شيء. دونك هذه نصيحه من عندي نفضلكم كساسوا الناس اللي كاين في الليسي ولا في الجامعه لي زيتوديون ولا لي جون كي ترافاي il faut porter le masque. الواحد ملي كيكون في الليسي il peut être porteur عنده 14 عام 15 عام وكيلعبوا الكره وهذا ولا غاديين بيناتهم حتى شي واحد فيهم ما لابس الماسك هادوك راه يقدروا يكونتامينيو لي بارون ديالهم واخا هما ils sont infectés ils sont asymptomatiques يقدروا يكونتامينيو. دونك لو بور دو ماسك est important. دكتور من بعد ما داز عام على الاكسبيريونس ديال كورونا واش كنا حاقرينها في الاول؟ الوغ حاقرينها كنا كنقولوا بحال الرواح راه ما غدير والو غتجي وغتمشي. لا كنا يافي كانوا بزاف ديال لي زيبوتيز باسكو ما كناش عارفين كيسكو سي لو كورونا فيروس. بزاف ديال زيبوتيز مونديالمون الا كنتو سمعتوا في الاول كنا بزاف ديال الناس خرجوا لي زيبوتيز وفي الصيف غتكون الحال سخون 40 دوغري دونك بحال الرواح ما غيبقاش الكورونا فيروس. هادشي سمعته انا من حتى في الولايات المتحده كيقولوا في الصيف on va pas être impacté surtout بحال فلوريد ولا كاليفورني. alors شفنا الارقام في فلوريد وفي كاليفورني طلعت c'était كاع même les plus grands مع نيويورك c'était les plus grands. donc c'est un virus qui est transmis
peu importe الصيف ولا الخريف ولا الشتاء ولا. Donc c'est important de rester vigilant بالنسبه لهذا لو فيروس هذا. طيب دكتور، شحال هذه ما جيتيش المغرب؟ عامين. الا بغيت نسولك شنو تبدل في المغرب؟ شنو الحاجه اللي عجباتك وشنو الحاجه اللي ما عجباتكش؟ ما كانت حتى شي حاجه اللي ما عجبتنيش. الحمد لله بهذا. المغرب ملي كنجي للمغرب بالنسبه ليا بحال اللي كنمشي للحج. كنجي للمغرب كنلقى اون سيرينيتي بالنسبه ليا انايا. كنلقى دي بارفان اللي ما كنلقاش ايور، ماكله اللي ما كنلقاش ايور، كنلقى اون كولتور اللي ما كنلقاش ايور. والمغرب تبدل بزاف. انا خرجت من المغرب في 1980، هذه 40 عام. 40 عام. باش نعطيك واحد ليكزومبل. كنت البارح كنا مسافرين في السياره غاديين من الدار البيضاء غاديين لفاس، ودزنا على الطريق ديال حدا البحر. هذيك الطريق كنت كنعرفها انا مزيان، اللي كدي تسماره وهرهوره اييه. هذاك الطريق كانت بحال هكذا، الا كان فيها دايز كاميون من الاخر ما يمكنلوش يدوز، كان فيها بزاف ديال لي زاكسيدون وهذا ديال الاكسيدون. ملي دزت فيها البارح لقيتها اوتوروت دول فيها لي بالميي لا فيردور ايتترا. المغرب تقدم بزاف تبارك الله. لي ماروكان، انا البارح كون جيتي في هذيك الاوتوروت جو بونسي كنت كوم سي جيتي اون كاليفورني غيلمون. المغرب تقدم بزاف. وحاجه واحده اخرى، جي فيزيتي جي يو لوكازيون باش نفيزيتي لاكاديمي حسن دو ديال لي سيونس اي تكنولوجي. والبارح اوروميد. وغدا ان شاء الله جو علي فيزيتي ماسير. واليوم مشيت للبايو فارم tout à l'heure pour la fabrication des vaccins animaux vétérinaires. Je suis impressionné de le niveau scientifique et technique de tous les gens que j'ai rencontrés. Scientifique et technique. Et engineering. J'étais impressionné le barf Euromed. ملي كنهضر معاهم j'aurais pu les voir en Corée du Sud. Ils auraient été concurrents sur place, techniquement et scientifiquement. ما خصناش نحقروا راسنا. Pas du tout. Et je pense que عندنا un petit peu des fois un peu le complexe d'infériorité. ما خصناش نحشموا من هذاك. عندنا des gens qui sont compétents, qui sont aujourd'hui المغاربة, ils sont capables d'envoyer une fusée sur la Lune. Si vraiment احنا كاملين on se mettait ensemble pour pouvoir le faire. La partie, j'ai eu l'occasion également le barh de visiter le pôle aéronautique في Dar el-Bida. L'industrie aéronautique, 20 ans, n'existait pas du tout au Maghreb. Et celui qui a démarré, c'est un ami à moi, c'est Hamid Ben Brahim al-Andalousi. Au départ, quand il voulait démarrer l'industrie, personne n'y croyait. On a une industrie aéronautique. كان خيال علمي واحد اندستريال. اي اaujourd'hui كاين اكثر من 140 شركه ايرونوتيك. كاين بوينغ، كاين بليزيور سوسيتي كي فابريك دي بيس ديتاشي ديال الايرونوتيك هنا في المغرب. انا غنبغي نسول واحد السؤال شويه حمق، ولكن الا بغينا نرجعوا بحال كوريا، المغرب يرجع بحال كوريا، اش خصو يدير؟ ما نبغيوش نرجعوا بحال كوريا. خصنا مزيان. ما بغيناش نرجعوا بحال واش بغيتونا نرجعوا بحال كوريا؟ لان كوريا واخا عندها اون سوكسي هما ils l'ont fait à leur manière. حنا il faut qu'on copie, mais il faut qu'on fasse le succès à notre manière là-dessus. Ce qui nous manque حنايا c'est un petit peu plus de discipline. Et quand on قلتها لك la dernière fois, c'est de jouer collectif. On ne peut pas, sur des priorités qui sont nationales, d'abord les vaccins ou les priorités, ça ne peut pas être des individus, et ça doit être collectif, parce que c'est un intérêt national, de sécurité nationale. Et les sanitaires, ça c'est pas quelqu'un tout seul qui va pouvoir faire ça. Donc ça c'est assez important. Hachil qui est les Coréens, ils jouent collectif. C'est une équipe de football
اللي chacun عنده un rôle ولكن عندهم un seul objectif et ils vont vite. Les interlocuteurs اللي تلاقيت معاهم كاملين depuis 3 jours m'ont tous donné une confiance que non seulement ils veulent jouer collectif, mais qu'ils n'ont pas le choix de ne pas jouer collectif dans des domaines pareils là-dessus. Donc je pense que sous la vision d'El-Sidna Allah Yinsro, gagner une autonomie sanitaire, ce n'est pas un luxe. Là, on n'a pas le choix. Donc ça ne peut pas être des négociations individuelles. Ça, c'est des choses qu'on peut... Donc j'étais impressionné. Au moins, ce que j'ai gagné d'avoir rencontré ces gens-là, c'est que la compétence qu'il y a dans le Maghreb. Donc la compétence pour pouvoir être parmi non seulement les meilleurs en Afrique en termes pharmaceutiques, mais parmi les meilleurs carrément au monde. On est capable de le faire là-dessus. Donc ça, c'est possible. دكتور باش نسالي بغيت منك رساله للشباب كلهم اللي كيقراو اللي كيشوف في سمير مشهور واحد الباركور استثنائي بغى يوصل بحالك او لا احسن منك او لا قريب لك شنو خاصو يدير؟ Alors, la première des choses, c'est que أول حاجة rien n'est impossible. الواحد اللي غيقول لك ça c'est pas possible, ça doit enrager les gens à aller même plus loin. L'échec, il fait partie de la vie. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui gagnent, ce sont ceux qui échouent qui continuent. Donc, il faut continuer à persévérer. D'abord, vu بالنسبة للشباب غيقولوا هذا il est ailleurs, etc. là-dessus. Alors, je vous le dis, il ne faut pas s'expatrier من المغرب pour réussir. On peut réussir هنا في المغرب. Il faut trouver, chercher des parrains avec qui ils vont nous élever. Et des structures qui vont nous élever là-dessus. Ceux que j'ai rencontrés, les gens, et puis les organisations que j'ai vues, sont capables d'élever un petit peu les gens pour pouvoir réussir. Donc, il ne faut pas, impossible, il ne faut pas y croire, il faut rêver. Il faut rêver et puis il faut avoir beaucoup d'imagination. Il faut croire en soi-même. Si on croit, s'il n'y a pas ce belief qu'on est capable de faire quelque chose, c'est déjà mort dès le départ. Mais si on y croit, et si on cible ici, on n'y arrive pas mais on est là, il vaudrait mieux avoir cette vision-là et ce rêve-là que de ne pas l'avoir du tout. Donc il faut foncer. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis il faut croire en soi-même. Et il ne faut pas avoir peur d'échouer. شكرا بزاف دكتور سمير مشهور كنتي معنا اليوم بدون لغه خشب عيناك معنا نعم ساعه ديال المكانه وانت كنتي مشغول النهار كله هذه الايام كلها ولكن قبل علينا هذا الشيء اللي بغى المغرب بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا جزيلا ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله شكرا الفريق التقني كريم نيتسي اسماعيل روحي عزمان ايد سحيده شكرا عبد الحق رازق شكرا على المتابعه دائما حواراتنا بدون لغه خشب وبدون مواد حافظه رفعت الجلسه